الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها
استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الحمد لله. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا بما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله عملوا تلاتنو مسامي أدفي أولا مساسيتيلو مساكروتاني فلانلو الله تعالى كآدم الدين دانو آدم الدين تنبي آدم الدين تنتي ألا تنبيا مسألة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقت جانتي من آدم الدين كآدم الدين رتوت نتفلا أفادما تمدلا donc ala tumbaya ala yala aka wakati jangola utma adama de nani nya kono ate foy fara alaka adama de tunti ama foy bo ala utala utma ala ya nema do adama dunga mi khalaqa al insan ka adama din la adlan ko fe allamahu al bayan ko fe ka lonin di adama dima allama al qur'ana kan kala qur'ana la yako allamahu albayan kalloni kene kantaw ko ludama tafsir ke baga do ko manamna alaka adamadla ka fositana ma kay sujudu bi adamay ne adama bana melkew ko alaw taala ma kasra masuma folo melkew ko alaw taala ma alaka melkew lalloniya ka fo mafka dam fen dodla ini jailu fil ardi khalifa mena fendo dla ka bladgu koloka meleko ka ala jabi atajalu fil ardi man yufsidu fiha ibena mo bladgu koloka obena dugu kolonya wa yasfiku dima obena jeli bondu koloka or ya dugu koloka san kana mo dla kasura adama de madla meleko ko ne adama dinna na dugu koloka obena cheri ke dugu koloka obena nyawan faka ala koko inni
a'lam ma la ta'lamun ne be na fem bla dugukolo ga ne be min lon ala aw meleke utolo ala ko kemike kanidu adam na ka adam dla kanidu ala summa qala lil aqum meleko afem bela jenin dla ko meleko ma fem to flen ya ka fem bela jenin dla ko meleko yi fem to fa an biudi bi asma'i haulai in kuntum sadiqin agonga na adama dla me fem nu flen yi ayu to fa nyana ayu to fa na ala nyana qalu subhanaka ala ilgasan la ilma lana illa ma 'allamtana lonti aw nafune ala ka lon min da meleko ma idu man nun to ko fanyano amu to ko ala ko adam ya adam an biuhum bi asma'ihim adam afen nun to ko funyana wa yasra ala aka adam kala fen to ko la adam ka fen bele jinin to ko fo manamna adam ka fen to ko fo akum meleko ma alam aqul lakum yala ne ma fawnyana wa ka fone be fen lon nya fen dilata nanu adama yi ma la ta'lamu awti femlo odma adama atimina melekeu ka yorola ni loni lui adama ka melekeu dan ni loni lui parce que ala ko melekeu yi fen toko fo ko ga ma toko lo ko adama ya toko fo adama ku toko fo donc melekeu yi sujudi bi adama yi parce que aka fen lon ou temilo lon lu ka adama bla meleke unyefe kama ala ka nema bam ke adama din adolo yi allamahu albayan ka an la lonya lonin dama donc ule ala ya kado flana yi ka di adama de salis asabana ka adama din dla ka an lonya qur'an ala ani kan dla katla ka allamahu albayan do ka lonun dama amalau talafu lonuna lon lu be ka to nyanamaya be ka taga angoza go Quran tigela lon lu Quran na fa nya kono bi atisiga dan fembe Quran bulu nya kono bi or lon do la Quran tumti ala ka lon di modolo ma ka kri fem lon be Quran na nya kono bi ni ko bala bagono Quran re de nya kono bi nya te marché donc ala ko lon munu dama ame ala taala barkala nema bawlu o ye kilin pilu ya cela Quran doro الشمس والقمر بحسبان nema doye mu aka tiri dila ka kalo dila o fila bɛ bolila ɲɔgɔn kɔ bihsiban bɛ kɛra ni kɔntilu bɛ bɔla n'o fila ye bi ye sunkalo tiri jeli ye tiri 20 su kora ka dugu galo kɛ n'a sɔrɔ an bɛ su la ka taga ye ten sunkalo tiri tun bɛna da lɔ n'a sɔrɔ depuis sunkalo bɔla tiri lu ka a tiri kelen ma ban fɔlɔ an tun bɛna compter cogo di donc kalo ni tiri ashamsu wal kamar san kalo jirina ye nin ye ne san kalo naanina ye kalo lo bɛ kɛ donc kalo ni tiri olu b'a to la compte bɛ lɔn compte bɛ kɛra n'olu ye ka san da lɔn n san da ne ye ɲina ye kalo dɔlu sara kalo 12 o bɛ kɛ san kelen donc san da ni compte bɛ bɔla ni kalo ni tiri lu ye ni ka kalo ni tiri bɔ yen donc diɲɛ compte bɛ tunu san da compte tɛ se ka kɛ والنجم والشجر يسجدان يرو أني فرابلو النجم هنا يرمي ni suntala furabulu munun bɛ se ka bɔ ni bolo ye yiri munun bɛ woyo duguma a bɛ fɔ olu ma ko najim ani lolo najim tɛ kelen wa shajaru ye yiri ye donc sun bɛ min na sun bɛ min na a yiri sun filɛ nin ye a bɛ kɔrɔ ta ka bɔ dugukolo la a bɛ fɔ ma ko ashajaru yasujidan mun ye furabulu ye duguma nɔfɔw ye ka woyo dugukolo kɔ kan ko ni fila bɛɛ lajɛlen
yasjudan be sujudu bila Allah taala mo yasjudu lañine muye adena fe bo rukuke katu utin la dugula la yasjudu ko son be Allah taala ya yamarma ube majige Allah taala ina fo sujudu bilaw be sujudu ke cugu yamna ube Allah taala ya yamar lo koro utma wala Allah taala ko walillahi yasjud man fi samawat wal ard fem be sujudu ke Allah taala fem be sanfe ani fem be dugukolo ka ani yiru da wa daba ani begaw wa shajar ani yirsu ni bela jeni be sujudu ke Allah taala anana se adama dema ako wa kathirun minan nas ana adama din chama donc fin to bela jeni be sujudu ke Allah na adama din asiruma ako wa kathirun minan nas ana adama din chama be haqa alaihim dalala donc olu kira filibanci we ute sujudu ke Allah taala donc ne Allah taala ya nemo ye kan hakili jigi والسماء رفعها ووضع الميزان الله تعالى كسانكروتا بلجني نيامبالا سيغاتالا ديفوتا على ووضع الميزان اكاتيرم بغايا بلا الميزان بمعنى ايه اكاتيرم بغايا بلا دوكولو كوكا كحكو كادم ديونا دينا حكي موي افاكا dinya hakebe afaka ala kira ko do ditay suno qur'ana ka isra bangi bagala dinya kula sinyankili kafo ko fa ninke denye qur'ana la sinyankili oye muye yusikumullahu fi auladikum مثل حد الأنثيين للذكر ala be sala aw ya dew nya aw ya dew aw la aw dew kunyala de muso flani yorobe di denche kilima aw tiela na bolula be corona fambe fle ala masra bangi bagawla dinya kunyala ma ala sarala dina aya bangi baga kolosi kan gi bangi baga yi adun sinya bi kononton sigi wal ma bi sigi ni kononton asuku fi hada dun sinya bi sigi ni kononton ka fo denya na i bangi baga bi sigi ni kononton me ka fo bangi baga yana mesre ya den ko nyala sinya gele i bayre nyana mate ni sarai tie donc ba yira bangi baga ya hake ka budinga donc sharabe na nay ala krali saladin hake ba uga nasrala abe to nyuma lala abe adin to kolal na be saga fla faga ni chelu abe saga kilim faga o dinya hake wi donc ala moto ate kulon wakati mina abe ala ko yirala abe ala yirala ala be batu chugudi abe ala kira yirala alayhi salatu wassalam abisiga ke islamai ani islamai be mo abe jugo nyuma ndo ala adama dimbe kuma chugu yamna abe diun digala adama dim kuma chugu ni bega kuma chugu tekele donc ina fo lukmana ka din la li chugu yamna la olu din ya hakawiye bangi bagaka matuka bangi baga ya hake kacha dinka katimi din ya hake kan donc bangi bagaka mais la nyine muya aka adulu bla tirimbangacia ni ka durawira be fulu makwa ala adl kafo
tiɲɛ la ala ka min fɔ sisan muso fila ɲinitɔ bɛ di cɛ kelen ma ni ka muso furu cɛ lo bɛ lɔ ni muso y'a dépensew ye ka tila ka hukukuw bila a d'a ma ni ka mɔgɔ faga bɛ faga ɲɔgɔn ye ni ka sonyali kɛ i bolo bɛ tigɛ a fɔ olu ma ko alihukuk adamadenw ya hakɛw fɛn min ye fila ye adamaden na ni ka kelen tiɲɛ i bɛ adamaden ni tilancɛ sara ni ka mɔgɔ ɲɛ kelen ci i bɛ ɲɔgɔn bɛ 50 sara donc ni ka mɔgɔ cɛ a turu la a turu tɛ mɛnni kɛla tuguni i bɛ ɲɔgɔn bɛ 50 sara donc olu ye hakɛw ye pour ma al-adl ka haramuw bila adamaden ya nafolo o y'a ta ye adamaden ta tɛ fɛn min ye i kana so ma n'i sera mɔgɔ wɛrɛ ya fɛn ma cogo dɔ la fɔ ko son ni k'a sonya i bolo bɛ tigɛ n'i kɛra binganikɛla ye sariya la i bɛ faga a fɔ olu ma ko wa wada'a al-mizan a ka tirinbaganciya bila dugukolo kɔ kan fɛn bɛɛ n'a dan a ka danw bila k'an ye muso 4 furu aw kana dɔrɔ min aw kana sunyali kɛ aw kana jufasogo d'u ma aw kana lɛ d'u ma a banna o bɛɛ la wa tilka hududullah fala ta'taduha ne ala y'a danw lo bɛ nin ye aw kana dan tɛmɛ a kan wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsa ni tɛmɛna ala y'a dan kan ni ka kojugu min sɔrɔ o kɔfɛ i yɛrɛ lo k'i yɛrɛ tɔɲɔ donc ala b'a fɔ la wa wada al-mizan mizan fana lɔn b'a dɔn ko mizan hakiki basikili b'an bolo n'an bɛ peseli kɛla n'a ye mais a bɛ na so o ma basikili bɛ wele ko mizan n bɛ peseli kɛla ni min ye ani terimbaganciya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ lo ye ko al-adl tɔgɔ lo ko mizan o kama ya justicew da la i bɛ balansi photo ye mizan bɛ teri cogoya min na ko ka kiti teren ten a photo bilakun lo ye justice da la o ye nin bɛ fɛn pesi ka teri cogoya min na kiti ye tigɛ k'a teren ten o kama a fɔ kiti ma droit ni devoir ma ko mizan donc wal ard wa wada al mizan alla tatghaw fil mizan aw kana dantimi na ala ka fɛn bila yɔrɔ min na a y'a bila ye n'a kɛra an y'a peseli kɛ mizan de ye aw kana dantimi kana adamaden dɔ ya fɛn kana ya kilo tigɛ k'a fara i ta k'a la o ye dantimi lo ye وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان kay baskilu bila ka ɲa balansi ninnu ko ka ajuster ka a latiri aw kana mɔgɔw ya fɛnw nagasi wala tuksiru limizan aw kana fɛn sumantaw aw kana dɔ tigɛ a la والأرض وضعها للأنام nga dugukolo bila ala ka wal arda dugukolo wadaha lil anam aga dugukolo bila danfɛnw ye al anam ala ka fɛn minnu dilan a kungo kɔnɔta n'a so kɔnɔtaw ala ka dugukolo bila a ma ya ɲɛnamaya k'a kan فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام dugukolo nin kɔ kan a ka yiridenw d'a ma fakiha anwaw thimar yiriden sugu bɛɛ lajɛlen a bɛ dugukolo nin kɔ kan i bɛ taa diɲɛ yɔrɔ dɔ la olu bɛ dɔ la i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ olu yɛ t'o la a bɛɛ bilara mun kama adamaden ye k'a k'an ɲa dumuniw ye wa nakl ani tamaro bɛ cogoya min na a fɔ ma ko nakl zatul akmam minnu ye régime tigiw ye walhab والحب ذو العصف والريحان ani an y'a suma n'a fɔ ma ko céréale a fɔ olu ma ko hab saɲɔw binbiri ninnu fɛn dul asf minnu n'u bɛ ka
dɔw bɛ kani fɔlɔsɔ ye dɔw yɛrɛ a bɛ kari ni bolow ye yɔrɔw la mɔgɔw y'a fɛn tigɛ cogo tɛ kelen mɔgɔw y'a sumala dɛnɛ cogo tɛ kelen an bɛ malo kani wɔlɔsɔ ye dɔw bɛ malo tigɛ den sun kelen kama y'o ta ka fɛn minnu sumanden nu wal asfu aw zul asfu dul asfu war rayhan idan minnu ye ni sɛnɛfɛgɛ bɛ fɛlɛn comprimé bɛ bɔ dugu jukɔrɔ i b'a bɛ dugukolo ci ka bɔ gɛnman ye ten minnu lasiri o ye war rayhan ani minnu ye fleur mafɛnw yiritu u bɛna fleur k'a la Kongo kɔnɔ i b'a fɔ ko e yɛrɛ ka fleur bila i yalu kɔnɔ rayhan minnu na kasa duman bɛ minnu na hali n'u den tɛ dun donc kasa dumanw b'o la ala ka nin bɛɛ lajɛlen bila dugukolo kɔ kan فبأي آلاء ربكما تكذبان jinɛ ni adamadenw ala ye nɛɛma minnu fɔra jɔn bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ t'a la ala b'a ɲininka la nɛɛma minnu fɔla ni jɔn b'a fɔ ko nɛɛma ninnu tɛ tiɲɛ ye خلق الإنسان من صلصال كالفخار nga adamaden la ka bɔ bɔgɔ salisal bɔgɔ nɔnini ka ja ka kɛ bɔgɔ jala ye kalifakar i n'a fɔ tasuma kɛlen bɛ ka bɔgɔ jeni n'u ka bɔgɔ nɔni a fɛn ko b'a jeni ka sɔrɔ k'a kɛ daga ye biriki wuleni bɛ cogo min na a jenina lo bɔgɔ jenini lo a ka bɔgɔ kɛ tulu fɔlɔ ka sɔrɔ ka adama dilan a ma dilan n'a kɛnɛ min salisal bɔgɔ dilala ka magayani kɔfɛ k'a laja dɔ ka adama dilan ka bɔ a la وخلق الجان من مارج من نار nga jinɛ dan ka bɔ tasuma lo la ni tasuma ba n'a bɛ mɛnɛna dɔ bɛ tigɛ ka taa kɛrɛfɛ a fɔra o ma ko marij tasuma min bɔra tasuma la nga jinɛ dilan ka bɔ o la فبأي آلاء ربكما تكذبان mais nɛɛma min filɛ nin ye jinɛ ni adamaden jɔn bɛ se k'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye o tuma adamadenw bɛnbakɛ lo ye adamu ye donc jinɛw bɛnbakɛ ye ibilisa ye a dilanna ka bɔ tasuma lo la o kama ko ala ma k'ale se ka sujudu bi adama ye khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ne dilanna ka bɔ tasuma la ale dun dilanna ka bɔ bɔgɔ lo la n tɛ se ka sujudu bi adama ye ma jinɛw lasiri ye tasuma lo ye adamaden lasiri ye donc bɔgɔ lo ye an mamacɛ ye adamu ye cogo min na jinɛw mamacɛ ye donc ibilisa lo ye o kama jinɛ a kafiri ka ca ibilisa dabali ka bon ni kɛra i fa ye fɛn min ye o y'olu ye i bɔra fɛn min na i y'olu ye o kama k'a fɔ ko ala bɛ den fɛ den bɛ ala fɛ kuma juguba lo dabali bɛ ibilisa bolo cogoya min na dabali bɛ jinɛ bolo ten ala kira ko alayhi salatu wasalam ko sitana filɛ nin ye yajiri majira adam jeli bɛ boli adamaden farikolo kɔnɔ cogoya min na ko sitana bɛ boli adamaden fari kɔnɔ ten donc jinɛbana ni jinɛbana bɛ mɔgɔ bila musow bila nin ni mɔgɔ ninnu bɛ rukiya kɛ i b'a ye tuma dɔw la jinɛ bɛ kɛ adamaden disi kɔnɔ tuma dɔw la a b'a kɔ la a bɛ don adamaden kɔnɔ k'a sigi yen mɔgɔ dɔw yɛrɛ kɛlen bɛ jinɛ y'a bon lo ye a bɛ taa yala tile fɛ ni su kola a bɛ na don ile farikolo la ka si jinɛ ka adamaden dɔw kɛ ten donc sitana bɛ se ko minnu na a den lo ye jinɛ ye jinɛ bɛ don adamaden farikolo la tumana dɔ la ni ka rukiya kɛ minnu bɛ jinɛ furakɛ la ni ka ayaw kala ka kala n'a sɛgɛnna parce que a bɛ kɛ i n'a fɔ tasuma b'a jigin n'aw bɛ jingɔni bɛ bɔra a kan u bɛ n'a fɔ k'a ye bɔ donc
ma dɔ la a b'a k'a bɛ kana bɔ a bɛna bɔ adamaden bolo fɛ ma dɔ la a b'a fɔ k'a bɛna bɔ a kunkolo fɛ ne k'o lamina o ma ɲi banabagatɔ ma tɛ se ka bɔ a kunkolo fɛ o b'a fɔ ko la kana bɔ yen a ye bɔ a sen na a ye bɔ a bolo la parce que a bɔtɔ o a bɛ effet kɛ adamaden na n'a bɔra kunkolo dimi i tɛ s'a kɔrɔ n'a bɔra adama a bɛ kɛ i n'a fɔ i bugɔra lo i b'a fɔ ka bere ta k'i bugɔ kama Iblisa a juruya lo ye jinɛw ye o kama an sigi yan sisan nin ye jinɛ bɔra Bamakɔ ka se yan Ala k'o se d'a ma parce que sitana lo donc silama b'a la bi rahmatillah Ala ka ani adamaden dilan ko ka Ala bato mais Ala ka se dɔw d'a ma a b'a yɛrɛ kɛ fɛn ɲɛnama sugu ye min ka d'a ye n'a ka d'a a bɛ kɛ sa ye n'a ka d'a a bɛ kɛ jakumani ye n'a ka d'a a bɛ kɛ kɔnɔ ye o se bɛ jinɛ ye a kafiri n'a silama bɛɛ bɛ se k'o kɛ donc Ala a ka nɛɛma minnu kɛ adamaden ni jinɛ ye a bɛ k'olu lakali ko fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban kama adamaden silama ka ca ka dimi jinɛ silama kan adamadenw ni jinɛw cɛ u bɛ adamadenw tɔɲɔ ka caya hali ni adamaden bɛ ko dɔw kɛ jinɛw la parce que i ɲɛ t'a la ele min t'a daba kan parce que i ɲɛ t'a la n bɛ se ka taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ la a bɛ yen a mɛnna mais ele fɛ e ka lu tiran e ka tulo bi ka yiri bi k'i y'a lu lɔ mais ele yɛrɛ y'a yiri bɛ ka bin nin a bɛ ka bin ale y'a fɛn dɔ lo kan mais ele ɲɛ t'a la ale lo ɲanbele a b'a y'a fɛn ta ka bɔ yen ele ɲɛ t'a la ale lo ɲanbele la mais jinɛ bɛ adamadenw tɔɲɔ tuma caman u bɛ tugu denmusow kɔ u bɛ tugu mɔgɔya musow kɔ u bɛ muso dɔw bali u tɛ den sɔrɔ la ni muso ka kalo bila tuma k'a fɔ a bɛna lalɔ ka kɛ kɔnɔ ye a bɛna la n'a ye n'a lara n'a ye bi sini a bɛ koli ye parce que fɛn suguya kelen tɛ jinɛ n'a adamaden tɛ fɛn suguya kelen donc muso bɛ to ten tuma bɛɛ kɔnɔ ta tuma bɛɛ jigi kɔnɔ bɛ jan donc jinɛ bɛ adamaden tɔɲɔ ka caya u bɛ dɔw kɛ fatɔ ye fa bɛ mɔgɔ caman na jinɛ lo b'a kɔ mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ dabali ka fa don i la olu ni jinɛ lo bɛ baara kɛ u bɛ jinɛ lo ci i kɔ u bɛ sihiri lo kɛ ka wurudi dɔw kɛ ni jinɛ nana sitana nana sa o n'a bɛ kuma u b'a ci i kɔ i bɛ kɛ fatɔ ye o jotigiw bɛ yen o moriw bɛ yen o kama moriya Allahu akbar Ala k'a ɲuman bolo karamɔgɔdenya kana k'aw ya baara ye a ye Ala dali mais ka sigi bon na ka kɛ mori ye mɔgɔw ye nin magɛn Allahu akbar wari lo bɛ sara la wari adamaden tɛ fɔ wari la ni ɲumantigi nana i bɛ n'o ta kɛ ni jugumatigi nana i bɛ n'o ta kɛ i bɛ to o la bɛ kɛ filankafo ye a premier lo bɛ yen jinɛ welela ye filankafo lo ye mushirik ni mɔgɔ bɛ jinɛ wele ka baara kɛ ni jinɛ ye i bɔra diinɛ kɔnɔ ele bɛ kɛ dirigiba b'i kan na i ye karamɔgɔba lo ye mais Ala fɛ e yɛrɛ tɛ silamɛ ye parce que i bɛ ka jinɛ lo wele ka baara kɛ ni jinɛ ye el mushawida i bɛ baara kɛ ni jinɛ lo ye donc adamaden Ala wele n'i ye karamɔgɔ ye Ala dali n'i da ye n'i bɛna fɔ ko yaa tɔgɔ min bɛ na a fɔ olu ma ko munada o munada o ye kɛ Ala ye walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha tɔgɔ ɲumanw bɛ Alahu Taala fɛ a ye ne Ala wele n'a ye Ala ka sira di o de ye o ni astajibu lakum a ye wele mɛn aw lamina
o fɔni kɔfɛ e tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ kana ala wele n'i yɛrɛ ma ala wele o ye jurumu lo ye parce que n'i ma ala wele i bɛna fɛn wɛrɛ wele donc ala dali diyagoya ye silama da la mais ka ala to yen sa ka jinɛ wele o ye filankafoya ye o tuma ni ko ya i b'a fɔ ya allah ya latif ya rahman ya wahab ya hayyu ya qayyum wa haluma za fɛn fɛn ala taala tɔgɔ walima ala mankutun ye i b'olu fɔ i ya nin kɔfɛ mais ya kɔfɛ ni fɛn dɔ nana ala tɛ la ya wurudi man ɲi i b'i jija i bɛ ka fɛn min fɔ nin y'a tɔgɔ lɔn i bɛ ka fɛn min bɛ ka fɔ nin i bɛ ka tɔgɔ min wele nin mun lo n'o ko i ma ko dani masa yayilu ye mun lo ye f'i b'olu lɔn fɔlɔ sinon kana wurudi k'i fi ka fa ka yayilu mun lo mɔgɔ min ka tɔgɔ in d'i ma k'i fi ka fa nin mun lo parce que kanw tɛ kelen a bɛ se ka kɛ ala tɔgɔ mais peut-être ka i b'a ko ala tɔgɔ lo ebirika na wala kan nin na donc i b'o détaillé tigi ye ni ala tɔgɔ n'olu bɛ ala welela ten lo kan dɔ la parce que kan dɔ bɛ kuma wɛrɛ fɔ kan wɛrɛ bɛ kuma wɛrɛ fɔ kɛ donc a to ka i bɛ fɛn min fɔ la nin f'i y'a kɔrɔ lɔ mais yayilu donc ala tɔgɔ tɛ ten ba ɲagami ko ni ko a den bɔ k'a bɛ nin fɔ la bon a ɲagami nin to yen n'a to a bɛ min fɔ la n'o fɔ ni k'a kɛ ten n'olu ye alaho ye bon alaho fɔ dɔn to yen ni k'a tugu ɲɔgɔn na ni k'a den bɔ n'olu bɛ latifu ma kɛ dɔn to yen latifu fɔ o ye ala tɔgɔ i k'o lɔn mais même sugu lɔ nin o to yen dama yaribuk ilama la yaribuk i bɛ sigiya fɛn min na o to yen sigiya tɛ min na o fɔ ni ka kiraw ya ala dalikanw filɛ kuranna kɔnɔ parce que ni ka kumaw fɔ dɔrɔn b'a ko wahabiya dɔ lo ye nin Yunisa tun tɛ wahabiya ye Yunis tuma na mina jɛgɛ k'a ta u ka bɔ kulun kɔnɔ k'a bila ji la a k'o di la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina dhalimin wa dhanunu idhi dhahaba mughadiba wa dhanna an la naqdiru alayhi tuma na mina a dimina ka taga ako a hakɛ ko ala tɛ se k'ale minɛ ala ka kɛ cira dolo ye ka taa mɔgɔw waju ala ye cira dolo a kumana mɔgɔw fɛ mɔgɔw ma sɔn ko ale yɛrɛ tagala ale t'a la tuguni a bɛ mission la lɔ ala lo k'e bila mission na taara don kulun kɔnɔ kulun taara se ji cɛ ma a tɛ tagala a ko jugukɛla dɔ bɛ sɔrɔ kulun kɔnɔ u ka kala tigɛ kuma lasurunya bolo ma Yunus n'a ta siɲɛ 3 k'a bila ji la kulun tagara ni mɔgɔw ye ala ka jɛgɛ bila ka na ala kɔnɔ a ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina dhalimin fanabaznahu bil ara wa huwa sakim n ka jɛgɛ bila ka taa fɔnɔ tiɲɛ kan ala ko di falawla annahu kana min al musabbihin la labisa fi batni ila yawmi yub'asun n'a tuma ala dali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin atumena to jɛgɛ nin kɔnɔ fo kiyama lo atumbe ka kaburu ye ala dalu ka bɔ donc fo ka ala dal mais la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kolo jamba la wa tigi foye te foye le ala ne yunisalo kan yɛrɛ tɔɲɔ ka lo ya jalakila ka ala ya bonya dama Ayuba bɛ ka Ayuba ya bana kuma a banana ala ya cira de nabilu k'a bana ka fura sugu bɛɛ kɛ a tɛ kɛnɛya la a ko rabbi inni masani yadur ntigi ala a tɔɔrɔ baran sɔrɔ bana baran sɛgɛ wa anta arhamur rahim elo hinabaga bɛɛ la hinabaganci ye o tuma i bɛ hinana a ko fɔ min kɛ ala ko
fastajabna la nga aya duwawu lamina ala kira alayhi salatu wasalam aka Allahu taala dari rabbi inni sakantu min dhurriyyati fi wadi ghayri zi zari rabbana liyuqimu salat ala ndana ya juru ya dobla ya yorola jite yoro mina seneke fente yoro mina ala men ku bla mun kama ja sawi sili ala bidali wajala faidatan nas tahwi ilayhim iye mogo dusukun la makaka yake duye dugumi donc bela jenim ba fe ka taga dugumina warzuq ahlaha min athamarat yiride chaman duma la'allahum yashkurun jasaw bin la Allah ta'ala barkala wa ba'ath fihim ar-rasul yechide chuma o yedo dan sala kala dal maka fle chuma dibi nabi ibrahim di bala kirama ka do ke ko chide ji maka nema be buyena ka tagalu aya do ni ka ya do fle esge abete bayani kene kama wa zakariya izinada rabbahu rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin ala ankorola den tenfe me kanantun kilina elulu tieta bago la here mot ma dindia ala tala ga dinda ma yahya ala reka din to wala kasro dim masro walam najal lahu min qabli samiya mogo to ma la folo ko yahya primero itani mena ken nabi ama di folo ko mena din gen nabi wa sayyidan mena ken nyamogo wa hasura min as-salihin mena ken mogo makote musula atna makote na ken musula donc afara Zakaria nyana tiga toro de ma di folo aya duwo fleke dakuri anjili rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin ala kananto kelena elolo ye tieta bagala here may utma mbe tieta baga feninti lumina ala ga dendama da imratu imran maryam bamusu isa mama musu jiji mama musu abamusu lu maryam bamusu Allah sirito aku rabbi jala ma fi batini muharara ala ne la sirito do me demi bene debe la ma fe deni ke libre muharara ay ke deni mo kom taya yere abe ko fala na deni ke che parce que che lu taya yere na kala musuyi mo bena kumandi ale ba fa deni ke che ajigina ako rabbi ine wadatu ha musa me jigina ga bi na go ndenge che ga ke musuyi ala konde be fenlo ele demilo musuni che beti na fu de musuni dogi be mi no fe abena soro de musuni na o den lo isa nabi musa ala ka chika eta furona ma idha ila firawina inahu taka musa furona danti mina taka fe musa akalo furona ka lamu ani furona ma farajama ni furona farala mogo faga ko problem luma dugumo be ko musa e furona den loye me furona dinte dinte furona fe donc anana abamuzo ka bla fen kono kana jika furona muso ka ta piscine ka yele na esanfe o kisa gaja musalla mona furona fe akamalera minge akaloko ale israélien lo musa kalo ale israélien lo donc frona équipe tilu atara dugu kono aka toro mogo flabe kelela be nyogon bugola kele ni israélien lo kele ni équipe tilu mi aya mogo ye akayna fo demena aka doni don bugo bulu nyangiri mbo don na o sala bulu nyangiri ndoro sala fa akadahu musa faqada ali donc bulu kuruti ka mogo ba hulma wakada musa go kele mbala
asara mais Musa tun t'a fɛ k'a faga donc o ka ɲɛɲini lon wɛrɛ Musa nana bɔ tuguni sinikɛnɛ o cɛ kelen ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na a tun b'a fɛ ka cɛ kelen nin dɛmɛ tuguni mais ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bugɔ la ne ko k'i bɛ dɔ bugɔ n'a bɛnna dɔ ni yɛlɛmatɔ ma i b'a fɛ ka min dɛmɛ i bɛ n'olu bugɔ a ko sisan o y'a sɔrɔ mɔgɔw ma ko Musa lu ka dɔ nin kɛ u b'o tigi ɲinina a turidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams abo Musa i b'a fɛ ka ne fɛnɛ faga i n'a fɔ i ka mɔgɔ faga kunu cogo min a ka min dɛmɛ o yɛrɛ lo k'a yira sisan donc mɔgɔw taara ɲɔgɔn dalajɛ u bɛ ɲɔgɔn ye kɛlɛ ko ka Musa faga o bɔr'o ɲɔgɔn la dugumɔgɔw bɛnna kan ko ka Musa faga dɔlu nana dugu kɔnɔ ka taa Musa ye a ko Musa innal mala ya'tamiruna bika liyaktulak mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye la ko k'i faga dɛ wa inni laka nasihun ne ye kɔnɔgoyabaga le fakhruj o tuma bɔ taga n'o tɛ n'u k'i sɔrɔ u b'i faga Musa bɔr'o la ka taa Madiyan donc Musa ka Alahu Taala dali n bɛ bɔra ka taga hali n tɛ n taga yɔrɔ lɔn mais Ala mele dali i ye taga yɔrɔ di yan n bɛ taga yɔrɔ min na c'est à dire ninnu bɛɛ ye Ala daliw bɛ kuranɛ kɔnɔ Ala kira alayhi salatu wasalam a ye Ala dalikanw bɛɛ kuranɛ kɔnɔ ka Alahu Taala dali donc mais ciden bɛɛ lajɛlen ye Ala dali a bɛ Ala tɔgɔ gɛnman ye donc karamɔgɔdenw silama bɛɛ lajɛlen n'an bɛ Ala dali an ye Alahu Taala dali Ala kira alayhi salatu wasalam a ka Abdulayi ibn Umaru kamalen tɔ k'i bolo la kama ko ya gulam kamalen ihfadullah yahfaduk Ala kɔlɔsi Ala bɛ n'i kɔlɔsi ihfadullah tajiduhu tijahak ni ka Ala y'a danw to yen i bɛ Ala y'i yɛrɛ ɲɛfɛ n'i mago lɔra Ala la don min na i b'a ye i ɲɛ tɛna ye mais i bɛ min nɔfɛ a b'o k'i ye voilà Ala k'o ka min to yen i k'o to yen i ye Ala kɔlɔsi i bɛ Ala sɔrɔ i ɲɛfɛ fa idha sa'alta fas'alillah ni bɛ dalili kɛ Ala dali dɛ ni bɛna dalili kɛ Ala dali fa idha ista'anta fasta'inu billah ni bɛ dɛmɛ ɲini Alahu Taala fɛ wa'lam i tila k'a lɔn law anna al-umma istamaw mɔgɔ bɛɛ ye fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna hɛrɛ dɔ k'i ye u tɛ se fo Ala ka hɛrɛ min k'i ye n'u ko k'u bɛ juguman dɔ k'i la u tɛ se fo Ala ka min latigɛ rufi'atul aqlam wa daffati suhuf mais laɲini ye mun ye a la fa idha sa'alta fas'alillah ne bɛ dalili kɛ i ye Ala dali ni bɛ dɛmɛ ɲini i ye dɛmɛ ɲini Alahu Taala fɛ Ala dali diyagoya ye parce que u bɛna fɔ k'an ko Ala kana dali a ma fɔ ko mɔgɔ si kana Ala dali ciradenw ka Ala dali mɔgɔw nana Ala kira yɛrɛ fɛ k'a to kutuba yɛrɛ la ko kira kungo kɔnɔ la ɲɔgɔnmɛw bɛ ka sa dɛ bɛkanw bɛ ji minɛ yɔrɔ min na ji min yɔrɔw jala o tuma an y'a binw jala o tuma Ala dali Ala kira tora kutuba la k'Alahu Taala dali sanji la u ma bɔ misiri kɔnɔ fo sanji nana idan ka taa mɔgɔ dɔ fɛ ko ka Ala dali ye o tɛ haramu ye n'i lara la ko a tigi ka sɔrɔ Ala la ka tɛmɛ i kan hali i muso hali i den hali yabaraden n b'a fɔ mɔgɔ ma ko Ala dali ye mais tagakɛ bɛ ko ka Ala dali a mana f'i ɲɛna k'i ye jinɛ dala i la k'olu k'i Ala dali donc i fana ye Ala dali a k'olu ko dubabu kɛ n ye donc dubabu k'a ye a ma bɛn sɔn k'ale taga jinɛ fɛ fɔlɔ donc i bɛ na ni woro wuleman kɔnɔntɔn ye i bɛ na dununkɔrɔ wulen ye donc i bɛ na ni tan la parce que nin ye jinɛ ta ye la n'a fɔra dɔrɔn ko jinɛ ta lo k'i ye saraka bɔ taa misi faga k'a sogo di mɔgɔw ma o ma wasa kɛ k'i t'a bila lajini na saraka bɛ di yɔrɔ suguya segin dɔ la mɔgɔ suguya segin dɔw tɛ mɔgɔ ye mais saraka bɛ donna da segin dɔ fɛ lajini t'a la lajini tɛ sogo domuna a tɛ malo domuna a tɛ nɔnɔ min na dɔ bɛ taa di jinɛ lo ma ne ka di e ka jinɛ sɔn
ne ka jina sɔn ye jolo ye donc i bɛ bɔ silamɛya la k'a sɔrɔ kɔlɔsi b'i bolo n'aw minini b'i kun na donc mɔgɔw bɛ ka cɛ i kɔ k'i ya mɔbiliw dayɛlɛ k'i ya sabara don i sen na ka sɔrɔ i tɛ silamɛ ye kuma yɔrɔ min ka gɛlɛn o ye tiɲɛ ye ruba khashiyatun fi dunya ariyatun fil akhirah diriki bɛ mɔgɔ caman kana dunuya kɔnɔ a lankolon don kiyama mɔgɔ caman ye diriki bɛ fofula kɔ dunuya kɔnɔ parfɛn kasa b'a kɔ mais kiyama kulusi t'a la diriki t'a la la dɔnni b'a ko ruba khashiya fi dunya mɔgɔ caman fɛrɛya bɔn lo dunuya kɔnɔ ariya i lankolon lo fil akhirah kiyama lona ala kana lankolon bɔ kiyama donc ka ala dali adamaden ka boni jina ye mɔgɔ kana jina ta k'i yɛrɛ dɛmɛ ko ka ala dali n'a ye inshallah namshi Rabbul mashriqayn wa rabbul maghribayn ala lo ye kɔrɔn fila tigi ye ani tiribi fila tigi o bɛ faamu cogo di istayi wa sayf tere guani wagati tere bɔ wagati tere bɛ bɔ yɔrɔ min na fo nɛnɛ la tere tɛ bɔla ye san kɔnɔ bɔyɔrɔ fila lo bɛ tere la biyɔrɔ fila lo bɛ tere la o kama ni ka dugu misiriw ye tuma caman i b'a sɔrɔ misiri dɔw ka kɔrɔn jɛ or misiri lɔlo na u bɛna tere bɔ wagati lo sɔgɔma ka na kɔrɔn filɛ tere bɔ wagatɔ filɛ ka sɔrɔ ka misiri placer mais o b'a sɔrɔ tere bɛ bɔla fan min fɛ kɔfɛ tere bɛna bɔ fan wɛrɛ a gauche fɛ ou bien a droite fɛ a fɔ ko misiri ma si kɔrɔn na or misiri lɔlo na u tagara k'a si kɔrɔn na ka sɔrɔ ka u y'a fondation kɛ kama tere bɔyɔrɔ fila bɛ yen biyɔrɔ fila bɛ yen tirema wagati ani fonɛnɛ wagati tere bɔyɔrɔ bɛ ɲɔgɔn cɛ o kama fonɛnɛ wagati tere dɔ bɛ bɔ tere heure la ka su janya ka tɛmɛ tere kan parce que tere sira changer la a bɛ se joona n'i taara sira jan fɛ ani taara sira surun fɛ donc se cogo wagati tɛ kelen ye kama wagati dɔ la su bɛ janya wagati dɔ la tere bɛ janya parce que tere ka taga sira changer ala ko la ko rabbul mashriqayn kɔrɔn fila tigi wa rabbul maghribayn ani tere bin fila tigi donc tere biyɔrɔ ye fila ye san kɔnɔ a bɔyɔrɔ ye fila ye san kɔnɔ o tigi lo ye ala taala o kɛbaga lo ye ala ye فبأي آلاء ربكما تكذبان alo jina ni adamadenw jɔn lo b'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye nɛɛmaba min kɛ ne filɛ ala taala fɛ nin aw bɛ se k'a fɔ jɔn bɛ se ka nin nɛɛma nin sɔsɔ مرج البحرين يلتقيان ji fila ba fila bɛ ɲɔgɔn kunbɛn na yɔrɔ min na yaltaqiyan u bɛ ɲɔgɔn bɛn na بينهما برزخ لا يبغيان mais hajudu dan b'u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ɲan t'a la mais adamadenw ɲɛna ji fila ni a kɔlini lo mais ala fɛ yen barrière bɛ yen ji nin dɔ tɛ don dɔ la hada furatun ad dɔ nin ka di a bɛ min wa hada milihun ujaj dɔ nin kɔgɔ b'a la a tɛ se ka min mais eli ɲɛna ji fila bilalen don ɲɔgɔn ma mais dan b'a ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ dɔ la dɔ ye ji guani ye a ji guani lo dɔ ni o sumani lo mais ele fɛ ji fila ni i bɛ to dɔn ni sen bɛ kɛ dɔn na i kunkolo bɛ dɔn na e ɲɛ tɛ danna mais bayinahuma barzakun la yabghiyan fɛn b'a ni ɲɔgɔn cɛ o kama goma ni kɔgɔma ni o tɛna don ji ɲuman na ji ɲuman tɛna don kɔgɔma ni na mais adamadenw ɲɛna a fila bilalen lo ɲɔgɔn ma masa min k'o kɛ o le ye Alahu taala ye فبأي آلاء ربكما تكذبان diɲɛ ni adamaden jɔn dɔ bɛ se k'a fɔ ko nɛɛma nin tɛ tiɲɛ ye يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ji fila ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen lulu bɛ bɔ a la ani marijani olu ye nafolow ye an bɛ sanu ni wariguyaw lɔlɔ ani jama lulu ni marijani donc ji kɔnɔ nafolow lo i n'a fɔ sanu bɛ bɔ kɔgɔji la cogoya min na bajiw la kɔgɔjiw yɛrɛ la jama bɛ bɔ cogoya min na donc lulu ni marijani a bɛ bɔ ji fila ni kelen kelen bɛɛ la
فبأي آلاء ربكما تكذبان جنان آدم الدين أو تجي على النما جون لو بافقو تشياتلا جون بسيكا سوسو وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كلومباو أما فزاكو باتو أفولو ما الجوار الجارية كلومباو لبالا كبولي جيكا كوجوكا باجوكا المنشآت منو كروتان لو منو غابو باتو مبي جيكا بي دغولو bato mbebi ibe dugu bidin do fembe la dugu mo na fembe do badu gono donc arebe ka kerekere na yere yoro do ta yere o be ji sanfe kabakulu ire morgu jiribe dona batu gono gana continental jil afani nege kuruna ka mobulu do continental kono ka do batu gono mobulu dingiri bo batu gono ba bla jilake ate logique na beta ka dugu malo donc masa ben kela we masa sitigilo ye فبأي آلاء ربكما تكذبان nema ban flambolo ni ka dunuya bla nyoma ka nya marsandisu ta jika ni kulu ni baton ye nema ni jina na adama de jombi ka foko ni tekinye كل من عليها فان fɛn fɛn bɛ dugukolo ni kan lon dɔ la a bɛɛ lajɛlen bɛna ba jinɛ ni adamaden bɛɛ kan yiri ni fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bɛna sa ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام kuma bɛ ka adresse ala kɛra comme rabbika muhamadu i tigi ala kelen pe lo bɛna to ye fɛn nin bɛɛ bɛna ban فبأي آلاء ربكما تكذبان muhammed jina ni adamaden jɔn lo aw fila jumɛn bɛna ko ala ya nɛma ninnu tɛ tiɲɛ يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن fɛn bɛ sanfɛ fɛn bɛ dugukolo kan bɛɛ lajɛlen mako bɛ ala la yasalu bɛɛ lajɛlen b'a dali la yastagna anhu ahadu minhum fɛn si se ka kari ka bɔ alahu taala ma san kɔnɔ ani dugukolo kɔnɔ bɛɛ lajɛlen mako bɛ alahu taala la ka a yi garijɛgɛ a yi yafa i ya jurumuw na a yi fɛn d'i ma a yi kɛnɛya bɛɛ lajɛlen mako bɛ alahu taala la kulla yawmin huwa fi shan lon o lon ala bɛ na ni ko kura ye lahala dɔ bɛ lon bɛ dɔ bɛ sa dɔ bɛ kunu dɔw bɛ fɛti la k'u ka den sɔrɔ dɔw bɛ kaburu la k'u ya mɔgɔ sa la donc nisɔndiya a nisɔngoya dɔw ya fanga bɛ tiɲɛ dɔw bɛ na fanga la lon bɛɛ alahu taala bɛ ko kura kɛ dugu gɛ ko donc adamaden dɔw bɛ nisɔndiya dɔw bɛ kasi a bɛ lahala dɔ kɛ diɲɛ lon bɛɛ lajɛlen na فبأي آلاء ربكما تكذبان jinɛ na adamaden ala ya nɛɛma ninnu jɔn lo b'a sɔsɔ teri kelen tɛ goya diɲɛ bɛɛ la teri kelen si tɛ yen ko bi jara dɛ a jara ele lo la i bɛ dugu min na a jara ye lo a goyara fan wɛrɛ fɛ ko bi ta nin kɛra fɛn ye dɛ bi ma ja dɛ a goyara ele lo la fan wɛrɛ fɛ a ja la donc ala bɛ ten lo lon kelen tɛ gɛlɛya bɛɛ ma lon kelen tɛ ja bɛɛ la fana سنفرغ لكم أيها الثقلان ala bɛ ka wa'id a bɛ ka kankari bugɔ adamaden ka adamaden ni jinɛ bagabaga k'u lasiran adamaden ni jinɛ n bɛna lon dɔ ta olu kama lon dɔ bɛ na bɛɛ lajɛlen sanni kɔfɛ k'a to ne ala ma kungo kɔnɔ fɛnw bɛɛgaw ni fɛnw u sen tɛ kɔntɛ bɔ la mɛ jinɛ ni adamaden sanafurukun lakum ayuha thakalain n bɛna tan dɔ bila alu fila kama bi mana alu ya kɔntɛ bɔli kama o ye kiyama kɔntɛ bɔ min bɛna kɛ o ye alu fila ta ye jinɛ ni adamaden فبأي آلاء ربكما تكذبان jinɛ ni adamaden jɔn dɔ bɛ se k'a fɔ ko ala ya nɛɛma tɛ tiɲɛ ye يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا
olo na sa fo jina ni adamadenw alu jina ni adamadenw n'aw bɛ se ka bɔ san ni dugukolo wo fɛ ni yɔrɔ dɔ b'aw bolo sanfɛ n'a bɛ se ka boli ka taa dogo ye walima yɔrɔ dɔ b'aw bolo dugukolo yɛrɛ kɔnɔ aw bɛ se ka boli ka don ye aw kana ka bɔ ala y'a latigɛ kɔrɔ duniya kɔnɔ walima ka bɔ ala y'a kɔnte bɔ kɔrɔ kiyamalon na fanfidu o tuma a ye taga ye. لا تنفذون إلا بسلطان tagayɔrɔ foyi t'aw bolo fo ni ala ka tagayɔrɔ min di mɔgɔw ma donc tagayɔrɔ tɛ yen duniya yɛrɛ kɔnɔ yan kiyama boliyɔrɔ tɛ yen. فبأي آلاء ربكما تكذبان donc dɔw yɛrɛ ko tafsir la ni a bɛ se ka boli saya ɲɛ saya kana n'aw sɔrɔ kuma fɔra kulu man alayha fan bɛɛ lajɛlen bɛna salo n'a bɛ se ka boli ka bɔ saya ɲɛ a ye boli mɛ an tɛ se ka boli a ko fabiayi ala'i rabbikuma tukadhiban jina ni adamaden jɔn dɔ bɛ se k'a fɔ ko ala ya nɛɛma tɛ tiɲɛ ye. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ala bɛna n'aw ko k'aw bɛ boli alaw tala bɛna tasuma ci aw ma tasuma min tasuma den sisi tɛ min na ala bɛn'o ci aw ma wa nuhas ani nɛgɛ wuleni donc ala bɛn'o ci aw ma nɛgɛ biɲɛ fala tantasuran o tɛ se ka mɔgɔ bali fala tantasuran la yaqdiran ala imtina'i min adabillah donc tɛ se ka mɔgɔ bali ka bɔ alaw taala ya jangata ma hali ni ka يرسل عليكم أصوات من نار اللحب الذي لا دكان معه والنحاس المعدن المعروف يذاب بما donc دانيا وفما كون نحاس والماء abato kibru nege wulimani donc na blala tasma la fala tantasuran min adabillah نمسي وصلك مسواز من النار والنحاس. فبأي آلاء ربكما تكذبان جنان آدم الدين جون بسيك فوق على ينمتي فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فإذا انشقت السماء من نمني سان تشيلا كيما دونا ملكو بيجينا سانفه sambe sogo ka wobu bo sana meleko beji fakanati waridatin kaddihan donc sambe na ke inafu abatu takunu aljibalu kalihin wakil addihan aljilt sambe ke inafu golo yawma natwi sama كتي سجل للكتب وعدا علينا إنا كنا فاعلين لومنا سامبنا سوغو ملكو بيجي دو كان دوغو كولوكا فبأي آلاء ربكما تكذبان أجمع الله تعالى نما سوغو نياتالا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان olona adamaden tɛ ɲininka a y'a jurumu na jina yɛrɛ tɛna ɲininka parce que a lɔɔni lo فبأي آلاء ربكما تكذبان jina ni adamaden jɔn dɔ b'a fɔ ko Alahu Taala ya nɛɛma tɛ tiɲɛ ye يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام jurumutɔw bɛ lɔn n'u y'a tagamasiyɛnw ye mɔgɔ minnu ye jurumutɔw ye a ma se ɲininkali ma u bɛ lɔn n'u y'a tagamasiyɛnw ye fa yu'khadhu bin-nawas u bɛ minɛ u tensiw ma wal aqdam ani u senw فبأي آلاء ربكما تكذبان jɔn dɔ b'a fɔ ko Ala ya nɛɛmaw tɛ tiɲɛ ye k'u minɛ u tensiw ma ani u senw dɔw ko i bɛ sama i tensi ma ka na fara i sen kan ka na se kunkolo ni sen kunkolo don sen ni ɲɔgɔn cɛ
k'a siri ɲɔgɔn na. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون ko ne jahanama lo ye jurumuntɔw gogo min tɛ tiɲɛ ye. يطوفون بينها وبين حميم آن u bɛ jahanama ni jigwani bɛ bɔn n'u kun na jahanama ni kɔnɔla la. فبأي آلاء ربكما تكذبان jina na adamaden jɔn lo b'a fɔ ko ala ya kuma tɛ tiɲɛ ye. ولمن خاف مقام ربه جنتان mɔgɔ min n'i siranna Alahu Taala ya danw ɲɛ arijinɛ fila b'olu ye nakɔforo fila fani. فبأي آلاء ربكما تكذبان aw jɔn lo b'a fɔ ko Alahu Taala ya nɛɛmaw tɛ tiɲɛ ye. ذواتا أفنان nakɔforo fila ni yirisun kɛlen bɛ k'a fa. فبأي آلاء ربكما تكذبان jina na adamaden jɔn lo b'a fɔ ko nɛɛma nin tɛ tiɲɛ ye. فيهما عينان تجريان kɔɲa fila bɛ kɔji fila bɛ arijinɛ in kɔnɔ a bɛ boli la. فبأي آلاء ربكما تكذبان aw fila jumɛn lo b'a fɔ ko Alahu Taala ya nɛɛma ninnu tɛ tiɲɛ ye. فيهما من كل فاكهة زوجان yiriden sugu b'a kɔnɔ siboloma fila fila yiridenw b'a kɔnɔ camanba ma a bɛɛ ye suguya fila fila. فبأي آلاء ربكما تكذبان aw fila jumɛn lo b'a fɔ ko ala ya nɛɛma ninnu tɛ tiɲɛ ye. متكئين على فرش بطائنها من استبرق u nɔngɔmani lo lanaw kan u nɔngɔmani lo u y'a lanaw kan batainuha a kɔnɔyɔrɔ min istabrak donc olu bɛ a kɔnɔyɔrɔ la min dibaj fani cɛ ɲuman i n'a fɔ tapi ɲuman olu b'a kɔnɔyɔrɔ la dum a kɔkanyɔrɔ la don mɔgɔ tɛ se k'o ɲɛ ala kali wa janna الجنتين دان arijinɛ fila ni nakɔforo fila ni a kɔnɔ yiridenw tigɛli ka nɔgɔn i tɛ bere t'a la i tɛ yɛlɛn n'a sanfɛ la i sigini dɔrɔn i b'a yiriden tigɛ k'a domu. فبأي آلاء ربكما تكذبان jina na adamaden jɔn lo b'a fɔ ko nin nɛɛma nin tɛ tiɲɛ ye. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان musow bɛ arijinɛ nin kɔnɔ ka siratu tarf u ɲɛ ka surun bi mana u mako tɛ cɛ wɛrɛ la tɛ cɛ wɛrɛ filɛ u mako tɛ cɛ wɛrɛ la n'u cɛ tɛ. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان jinɛ ma maga muso ninnu la ka k'o cɛw ɲɛ adamaden ma maga la. فبأي آلاء ربكما تكذبان jinɛ na adamaden jɔn b'a fɔ ko ala ya nɛɛma tɛ tiɲɛ ye. كأنهن الياقوت والمرجان muso ninnu u nɔrɔnin bɛ u bɛ i n'a fɔ yakut ani marijan. فبأي آلاء ربكما تكذبان jinɛ na adamaden jɔn bɛ Alahu Taala ya nɛɛma sɔsɔ. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان est-ce que ɲuman bɛ sara fɛn wɛrɛ la ni ɲuman tɛ wa ni ka ɲuman kɛ dunuya kɔnɔ lahara a bɛ sara ɲuman lo la. فبأي آلاء ربكما تكذبان jinɛ na adamaden jɔn bɛ Alahu Taala ya nɛɛma sɔsɔ.
ومن دونهما جنتان nagoforo fila min fɔni filɛ ka tɛmɛ olu duguma arijinɛ wɛrɛ kɔnɔ nagoforo fila wɛrɛ bɛ yen فبأي آلاء ربكما تكذبان jɔn bɛ Alahu Taala ya nɛɛma nakari jina ni adamaden cɛla مدهامتان nagoforo fila ni o fɛnɛ fani lo yiri la فبأي آلاء ربكما تكذبان jɔn bɛ Ala ya nɛɛma nakari jina ni adamaden olu fila la فيهما عينان نضاختان kɔɲa fila b'o kɔnɔ nakɔforo fila nin fɛnɛ kɔnɔ o ji yɛrɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ wuli a yɛrɛ ma mɛ a ma gan ni ka fɛn fawar ni ka fura dɔw bila ji la a bɛ wuli donc a ji bɛ kɛla n'a fɔ a bɛ wuli la lo lamɛriw bɛ yɔrɔ dɔw kɛ bɛ ji dɔw ye i b'a ko ji nin bɛ wuli la lo o kɔɲa arijinɛ kɔnɔ ji bɛ panpana lo فبأي آلاء ربكما تكذبان jina na adamaden jɔn bɛ Alahu Taala ya nɛɛma sɔsɔ فيهما فاكهة ونخل ورمان nakɔkoro fila ni yiriden sugu bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ an tamaru ani ruman فبأي آلاء ربكما تكذبان jɔn bɛ Alahu Taala ya nɛɛmaba ni jina na adamaden jɔn b'a sɔsɔ فيهن خيرات حسان donc muso ɲumanw bɛ arijinɛ nin fana kɔnɔ tuguni parce que premier ta ye arijinɛ wɛrɛ ye donc wa min duni hima janata ye donc arijinɛ wɛrɛ lo ye nin fana muso dɔw fana b'o kɔnɔ minnu ya cɛɲa dan tɛmɛnen lo فبأي آلاء ربكما تكذبان jina na adamaden jɔn bɛ Alahu Taala ya nɛɛma sɔsɔ hurun حور مقصورات في الخيام muso ninnu maksuratun fil qiyam mahabusatun kusur al azwajina olu muso ninnu u y'u cɛw dɔrɔn lo ta ye maksusatun mahabusatun u tɛ maga cɛ wɛrɛ la cɛ wɛrɛ tɛ maga o la u b'u cɛw dɔrɔn ta bila lo la فبأي آلاء ربكما تكذبان jina na adamaden jɔn lo b'a fɔ ko nɛɛma nin tɛ tiɲɛ ye لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان mɔgɔ ma mɔgɔw la ka kɔn u cɛw ɲɛ jinɛ ma mɔgɔw la ka kɔn u cɛw ɲɛ فبأي آلاء ربكما تكذبان jinɛ na adamaden jɔn lo bɛ Alahu Taala ya nɛɛmaba ni nakari متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان u nɔgɔmanin bɛ u ya tapiw kan wa abukarin hisan donc متقين على رفرف ونغمان به ويبيتوكا وابقار حسان الزروع الموسات والبقار ان على كل فين ناتشكاني كاكفن لا نيماي ابقار حسان min cɛ kɛ modèle bɛɛ lajɛlen la sindana donc u nɔngani bolo kan u ya arijinɛw kɔnɔ فبأي آلاء ربكما تكذبان jinɛ na adamaden jɔn lo b'a fɔ ko ala ya nɛɛma ninnu tɛ tiɲɛ ye تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Alahu Taala kɔrɔtalen lo a tɔgɔ kɔrɔtalen lo bonya tigi masa karanke lo masa funusiri lo masa ba lo o tuma suratul rahman donc ni ala y'a kuma ka mana mufradat ka kelen kelenw fɔ a la
mais ala ka wahidu min ke anya kono hakiri jiglu ka ca kan hakiri jigala taala ya nema la bago sanafruku lakum ayuha thakalan aw jinana adama de mena tanta ka wiya kontebo kana se yursalu alaykum suwas min nar ala bena tasmaci awma wan nuhas ana danyalama fala tantasran jinan adama din tina se ku wire tanga ka bo alaw taala ya jangata bulu koni boy roba mbulu sani dugu kolo ka anya ay tagay me tagay ro tambulu na bulla ante ka bulu ka sayatu donc ala be tasma ci ko atasma lama takamilama ani annege wulilama fala tantasran asiga wire deme ala kan kisi alaw taala ya minalima atuka suratul rahman ala kumana an fɛ kosɛbɛ n'a kɛra adamaden ye i bɛ se ka ko kunna bilali mais hali adamaden ni ka ko dɔw ka ye ka ko dɔw ka ye i b'a hakili jigi ka hakili jigi ka nɛɛma minnu ka ye min ni kunna bilali tɛ kelen ala bolo kɛ tuma dɔw la ko ala kɛra ma ala kɛra ye sabali tuma dɔ bɛ kɛ jasa i hakili bɛ sigi k'i lali na alam yajidika yatiman fa awa wa wajadaka dalan fahada wajadaka ailan faaghna Muhammad nga sorit ni yatima e fatife faawa nga mako dima wajadaka dalan nga sorit nteksaka ay tum filinin lo fahada ngi kana wajadaka ailan idni farantai faaghna nga fendima donc kala kira monana antari ki tasliya kala kira hakili sigi kala ko tawbale ala taala bulu mais rahman ala be kan hakili jigi aya nema wala anye nema kunymalo ala ka min kay anya lo ka fala ka nema kay ni ka ala ya nema la be do farakan ni ka ala nema kunymalo mbalia min bi bulu ana ka tibulu madola donc dote faraka donc ay ala kuñ malon ka fala ka nema kay fami fene ma nya fe no kiyama yi aka dofo la ka diala kala nyana arjina be cugu yamna yiru ba kono cugu yamna musuba kono cugu yamna aka la kala nyi munkama ambe nata no fe na fara commerçant nyana ka fɔ dugu na fɛn bɛna feere prix na marchandise mo e b'a feere la 200 mais ko an bɛna fɛn dɔ kɛ a bɛna feere 500 i bɛna taga ye dɛ arijina la karikun lu b'a ɲɛ o ye jasa an bɛ nata nɔfɛ n'an natala an bɛ mun kɛ baara min b'an lase arijinɛ ma donc an b'o baara kɛ sisan donc o le arijinɛ la karikun ye an ye jahanama fɔkun ye mun ye jasa an bɛ boli ka bɔ a ɲɛ i bɛ boli cogo di ala k'i bila mina k'o kɛ a k'i gɛn min na k'o to ye donc arijinɛ bɛ ɲini ten lo mɔgɔ bɛ boli jahanama ɲɛ ten lo tarikul ma'zur wa fi'lil ma'mur ala k'i bila mina k'o kɛ a k'i gɛn min na k'o to ye donc an bɛ mawusimu dɔ cɛ la mawasimul ibada bato traité bɛ ala taala fɛ i n'a fɔ an bɛ kafe ni kakao traité kɛ cogoya min na kafe bɔ wagati kakao bɔ wagati mɔgɔ bɛ content ko traité sera bato fana traité an b'o dɔ lo kɔnɔ nin ye sunkalo ye bato traité heji ye bato traité ye donc an bɛ sunkalo an bɛ traité o la min fana traité kɔnɔ fana lo min bɛ yen n'o ka di ni a bɛɛ ye inshallah olu bɛ daminɛ la sunna asral awakir kalo tiri 10 laban inshallah bi tiri 20 ye sini lo kalo tiri 10 lan bɛ commencer su lo ka kɔrɔ ni tiri donc a bɛ commencer bi sunna kama laylatul qadr a m'a fɔ ko naharul qadr a fɔra ko laylat el qadr latigɛ su donc o su a bɛ tiri 10 laban na kira ko alayhi salatu wassalam man kama laylatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ni mɔgɔ mɔgɔ laylatul qadri lɔ
qama ka siri ka lo ka siri ke limaniya bi le baraji lo nyinina ala be ya faya jurmuna do bena foko hadisu sala masaha qur'ana ko ni sala ina anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairu min alf shahr laylatul qadr mun lo ne ala ka qur'ana jigi laylatul qadr sulula asukele ni khairu min alf shahr akab sagati mi kalo wakilinga meleko beji tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr meleko beji jibril bala be salam blala mumunu ga foka ta fajar si ma sukele ni ala bato abaraji kab sagati mi kalo wakilinga standi bisigi ani sikura san sabani kalo nani donc kalo wakilime be woloma ama foka no kakande ko khairu kaka bisano fana sam bisigi be kala batu be baraji min soro donc sukile na be soro afoni nya ko be tiri tan kono sans doute afiti jaw tiri tan kono donc ala ka cesiri dama arjine te soro gwansan foka baralo ke ala yɛrɛ k'a lɔn ko arijinɛ sɔrɔ ka gɛlɛn o kama ka kado nugu d'an ma jasa an b'a sɔrɔ o tuma n'o kado di wagati fɛnɛ n'ele k'o kɛ turunkɛ fɛnɛ na a bɛ baga yɛrɛ ma o tuma an y'an jija bana tɛ mɔgɔ o mɔgɔ la i ka kɛnɛ a tugu a ye se ka suta ni seri kɛ aw kana suta ni kɛ yaala ye ka taa siradaw la ka taa te gɛrɛn sigi mɔgɔ bɛ seli la alo bɛ te min na la te ye dumuni lo ye kalo nin tile tan nin bɛna tɛmɛ san kɔnɔ a bɛna min ka taga ni siɲɛna ka di ye don min na i bɛ sigi ka min mɛ tile tan nin kɔnɔ ala bɛ bato lo dɔw bɛ sigila lo ma ko ye tile 20 la an b'a fɔ ma ko ye kurubisi ye dɔw b'o bɛ kɛ yaala la ka taa misiri dɔ la yan fɛ n'u taara min sɔrɔ seli la o bɛ tɛmɛ fo i taa dɔ sɔrɔ wajuli la baara t'o la a bɛ sigi dɔrɔn k'o lamɛn o est ce que kama lo wo ye wa o ye jeli su la o ye sigi lo tɛ kama ye o man kama laylatul qadr a bɛ lɔlu seli bɛ kɛ ni a bɛ seli daminɛna 1h du matin ou bien minuit wa n'aw ka wajuri dɔw sigi sani ka heure o se laharaja basi t'a la mɛ aw kana si wajuli yɔrɔ lo ka wajuli daminɛ fo ka taa dugu bɛɛ la ka wajuli daminɛ fo ka taa suguridon wagati se la seli lo baraji ka bon seli lo ɲinina alakira tun bɛ yɛlɛma misiri kɔnɔ alayhi salatu wasalam a tun tɛ wajuli kɛ la a tun bɛ ala bato la lo a tun b'a ya denbaya la kunu denbaya bɛ misiri kɛrɛfɛ lo a b'u la wuli hali denmisɛnninw maniya sete sara minnu bɛ se k'a lɔ a b'u bɛɛ lajɛlen la wuli ka seli lo donc a man jija ka seli lo kɛ ni farikolo ma gana farikolo tɛ se ka lɔli kɛ si bɛ sigi ni dɛsɛr'o fɛnɛ na kuranɛ kalan ni se ka kuranɛ kalan astagfirulahi fɔ a toga ka mɔgɔ dɛsɛ o bɛɛ lajɛlen na a ka gɛlɛn i ma kalan kɛ i tɛ se ka kuranɛ kalan i tɛ se ka Alahu Taala ko fɔ kɔni i bɛ se k'o kɛ i tɛ se ka lɔ ka seli i bɛ se ka sigi ka seli kɔni i bɛ siginan ta ka na misiri kɔnɔ ka na siginan bila donc k'i ya seli kɛ ni se dɔɔni b'i ye i bɛ sarakaw bɔ n bɛ saraka bɔ alakira alayhi salatu wasalam kana ajwada nas a tun bɛ mɔgɔ sɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan wa kana ajwada ma yakun idha dakala ramadan ni sunkalo tun bɔla dɔ bɛ fara alakiraya sɔnni kan alayhi salatu wasalam ale tun y'an karamɔgɔ cɛlo ye ala k'a bila lo ko kana an kalan n'a ka min kɛ o ladegenin lo cɛ ka ɲi o tuma dɔɔni bɛ mɔgɔ minnu bolo donc sɔnni wagati lo ye sunkalo nin ye surtout an bɛna don tile tan laban mina su nin na aw kana da aw kelenw ma aw n'a y'a denbayaw mɔgɔ muso o le ya kiyama muso ye
mɔgɔ kan ka hinɛ i muso la muso sɛgɛnnen b'an bolo farafinna kosɛbɛ donc i kan ka hinɛ muso la a bɛɛ tɛ ka selimafani san k'a d'a ma dɔrɔn la i bɛ hami a arijinɛko la i bɛ hami a ye arijinɛko la an ya musow bɛ sɛgɛnba min na maɲumankoba min na n'a fɔra ko ka taa jahanama fana fara o kan o cɛ ka jugu dɛ donc mɔgɔ ma hinɛ muso la ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min ka alako yira muso la mɔgɔ min ka muso la so a ye cɛsiri alako la o tigi lo hinɛni b'a muso la ka tɛmɛ bɛɛ kan mɔgɔ ma hinɛ muso la mɔgɔ min ka muso gɛn ka bɔ ko kolonw na kalo kalo sanga wuli lon bɛ dɔn dɔ bɛ yan fɛ lon bɛ sanga wuli don bɛɛ yan fɛ ka muso to la ye ten ere kelen kɔni bɛ taa seli ale sɛgɛn lo a tɛ se ka lɔja ni seli parce que a bɛna suguri tobi hali bɛ suntigɛ tobi la a ye cogoya dɔw ɲini ka mana gilasɛriw bɛ yen tasa gilasɛriw bɛ yen ka dumuni bila a kɔnɔ donc a bɛ se ka sugudomo wagati sɔrɔ a ye taga seli dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ka na a bɛɛ kana kɛ dunuya ye ten f'i hinɛ i ya denbaya la kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'ayati bɛɛ bɛɛ kan gɛnna bɛɛ bɛna ɲininka i ya bɛɛ ka kungo la kiyama lon na donc an kelen kana seli nin kɛ k'an musow to yen k'an denw to yen i dencɛ kamalen bɛ yen san 20 nin kɔ e kelen bɛ taa seli ka na ale lani sɔrɔ bon kɔnɔ ye ten i ma hinɛ i ya den na ale bɛ se ka sa kelen to yen e ka si min sɔrɔ ne cɛkɔrɔba bɛ ka ala bato jɔn lo ko i ma k'i dencɛ bɛ n'o si sɔrɔ kamalen jeli sara k'a facɛ to yen ne ka dugu kɔnɔ filɛ yan lon bɛ moto bɛ ka dɔ faga moto bɛ ka cɛkɔrɔbaw lo faga wa la bɛ ka denmisɛnw lo faga n'i taara mɔriku la 13 ville mɔriku ni mɔgɔw bɛ fɛn kɔnɔ n'i ma frigo dayɛlɛ tuma dɔw la i tɛ mɔgɔw ye mais si di kogodi o mɔriku a bɛ i n'a fɔ misiri kɔnɔla nin lo bon yɛrɛ bɛɛ kɛnɛ bɛ i n'a fɔ frigo suw lani bɛ kɛnɛ kan lo u b'u pousser ka na a lalɔ ten u bɛ fɛn lalɔ n'u ye k'u kunkolo labɔ ni kunkolo labɔla ɲɛ bɛ mɔgɔ kunsigi la min kunsigi guyan min kunsigi k'a kama i ka denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba lɔ hali ni ma sun lɔ ni k'a daba kama i bɛ se ka su compter ka se 20 kunsigi gɛnman t'a la b'a kɛ kelen fila fo ka se 20 i ma kunsigi gɛnman ye su bɛ kun labɔn la muso n'a cɛ bɛɛ kun labɔn lo a tɛ frigo kɔnɔ bon yɛrɛ kuturu lo ye frigo ye i bɛ taa kunsigi gɛnman ye a ka dɔgɔ donc a bɛ mɔgɔ siran o kama a kɔnɔdon man ɲi ten mais n'i kɔni donna kɔnɔ ka filɛli kɛ i ni limaniya bɛ bɔ i ni ala ɲɛsiranya bɛ bɔ mais n b'a fɔ ko i ye masque don parce que n'i donna kɔnɔ hali fani min donn'i kan na n'i bɔra i bɛ su kasa y'i ya fani nin fɛ donc fo ka fani ninnu ko donc médecin b'a fɔ k'a bɛ bana bila mɔgɔ la parce que olu minnu b'a cɛ la u bɛ fɛnw lo utiliser la sinon ko n'i donna kɔnɔ ko i bɛ bana sɔrɔ ka di sinon ni mɔgɔ donna kɔnɔ ka bɔ vraiment i bɛ siran ala ɲɛ i bɛ saya ye cogoya min na ka mɔgɔ ye cogoya min na i bɛ siran ala ɲɛ a b'a yira an na k'a fɔ denmisɛn sata lo ka ca o tuma denmisɛn kana ala bato bila ka kɔrɔbaya kɔnɔ kɔrɔbaya nin ye garijɛgɛ lo ye n ka émission dɔ lamɛn lon dɔ la mɔgɔw bɛ taa la retraite la lo sanji 60 walima sanji 60 dɔɔni parce que mɔgɔw b'u ya papier changer ka datiw b'a la ka dati wɛrɛw bila la k'a fɔ retraite mɔgɔ min b'a ya retraite wari ta ka tigi retraite baara la sanji 60 ni 65 ni fonction dɔ la mɔgɔ min b'o sɔrɔ la ko 35%. mɔgɔ 100 cɛla mɔgɔ 35 ni ka 35 bɔ 100 la a tɔ ye jeli ye 65 donc 65 bɛ sa ka sɔrɔ mun y'a retraite ta ni 35% bɛ retraite sɔrɔ la k'a sɔrɔ u bɛ ɲɛna u si bɛ yen donc 60 ani olu bɛ sa la ka kɔ sanji 60 ɲɛ est-ce que sanji 60 i kɔrɔ la wa bon i bɛ ya ko bila ko ni retraite la n bɛna taa misiri la ni retraite la n bɛna sufɛ seli kɛ jahile tɛna retraite donc siranya ko lu diɲɛ ko nin ye hali bɛ ala ka ɲa batow la bi ala ka jurumu yafa ilahuna inshallah
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا اللهم إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا اللهم إنك أنت الغفور الرحيم واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا اللهم الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.